وحاولت نحبس الضحكه، حاولت وانا نطلقها سوغ سين، طلقت الضحكه سوغ سين. Je m'appelle Aya Sindvi, j'ai 21 ans, je suis marocaine, je suis danseuse et professeure de danse et étudiante. J'ai fait la danse au conservatoire à l'âge de 4 ans, 5 ans. Après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'école ballet théâtre Zinoun. J'ai fait ma formation là-bas, la danse classique et la danse contemporaine. Et puis en même temps, en parallèle, j'ai eu mes 3 diplômes conservatoires, dont le prix de danse classique en 2018. انا بعدا ما نقدرش نوري صغار ديالي شي حد زعما ابار شي حد قريب حيت فريمون حيت اون ترافاي افيك نو بيي وضروري نبروتيجيهم. يا دي بروتيج ومن بعد كديري الباندات والفاطمات تو سا والقطن كوم سا باش ما تحسيش بديك لا دولور. هي كتحسي بها وي مي كتكون شويه خفيفه. ماشي غير كنجيو كنديرو ان با دو دانس كيما قلت لك راه سي ان كونترول دو كور. كنعرفوا لو كور ديالنا مزيان قبل ما نديرو le pas de danse ou le pas parce que c'est une discipline et c'est très technique et en général le ballet semble facile quand on voit une fille en train de danser légèrement, on dit que c'est mignon, c'est beau, mais en vérité ça demande beaucoup de travail et on travaille fort pour que tout soit fluide et tout soit en harmonie. C'est ça les pointes en général. كاينين لي بروتيج اللي كنديروهم بعد الفاصمه داكشي كامل. من بعد كنديروا لي بروتيج في رجلينا وكنلبسوا لي بوينت سي كوم سا فيهم الخشب فيهم لي روبان بور لي بيي باش بور لي شوفيي تو سا باش نجمعوا لي شوفيي اي بي سي سا هما بالخشب ils sont très قاصحين avec le travail كنبداو نخدموا عليهم حتى كيوليو بحال هكا. La situation de la danse au Maroc, ça se développe chouïa. Les gens sont plus ouverts sur la danse, sur l'art en général, ce qui est bien. Et pour le ballet, ça se développe pas autant que ça. La danse, c'est une discipline qui est un peu difficile, ça demande beaucoup de technique et surtout ça demande beaucoup d'années pour avoir un certain niveau. Ou d'abord, ils se penchent vers tout ce qui est facile, tout ce qui est commercial. Il y a une Corée qui est filmée, il y a TikTok, etc. قليل الناس اللي s'intéressent à tout ce qui est académique, cadré بحال l'école. Les adultes يقدروا يتعلموا les bases de danse إلا كان كيعجبهم إلا كان le rêve ديالهم la danse classique peut-être بداو في الصغر ما كملوش peut-être ما خلاوهمش والديهم يديروا في الصغر. On pourra réaliser هاد le rêve بالكبر. دوكو خاص هاد لا بارير تحيد دونك يقدروا الناس كبار يديروا لا دانس كلاسيك هما ما غاديش يوليو بروفيسيونيل ولكن si c'est par plaisir oui. En plus on a un manque de écoles de danse qui donnent des formations de danse classique à part le conservatoire et tout. كاين هاد لو مانك وكاين aussi le manque de théâtre اللي فين نديروا لي سبيكتاكل ديالنا. On n'a pas un statut ما كاينش حتى شي statut. كما كتشوف غير في لي ميديا اي تو on donne l'importance à des chanteurs, à des acteurs, à même des influenceurs, mais on donne pas l'importance à des danseurs qui ont beaucoup de choses intéressantes à dire et surtout beaucoup de choses à montrer. On est des artistes aussi et je sais pas علاش ما كيعطيوناش هاد لي لوميير علاش ما كيشجعوناش علاش toujours il y a toujours هذيك اللعيبه ديال تي جوست ان دانسور زعما شنو كاع غير بدا قلب سورتو قلب في يوتيوب على شنو باغي دير شنو كيعجبك الكثر بدا تشوف لي فيديو في يوتيوب اسي دو تمشي لي ستاج دو دانس ميم سي ما كاينينش بزاف مي اسي دو ديفلوبي راسك براسك حيتاش داكشي اللي درنا حنا كاملين و ليسونسيال هو تبدا et surtout danse avec ton cœur et ton corps va suivre après.